Si Santo Niño mao ni siya ang pulong nga nagpakatao. Nga matod pa sa Ebanghelyo ni San Juan, walay nabuhat bisan unsa nga dili pinaagi kaniya. Siya sad mao ang kaalam ug ang gahom sa Dios. Kay siya mao man ang Dios. Lingay mong tupad ing nanituo ka. Tuo ka nga Dios na Santo Niño. Ay naot po unta nga nituo. Niya pag-arinan niya sa kalibutan, mihatag siyag panig-ingnan sa usa ka tinuod nga tao nga makahatag og kaluwasan. Kay mianhi man siya isip manluluwas, ang iyang gibuhat, gipakita niya nga ang iyang mindset o ang iyang kasing-kasing nakasintro gyud sa pag-alagad sa iyang isig katao. Muna ang iyang mga tinun-an, dali kay nakamatikod si Jesus nga wala pa intawon makakaon. Ingon siya, mangadto tag dapit nga awaaw aron makakaon mo unya makapahuway sa jutay. Kay usa sa paghatag og alagad sa atong isig katao kanang mangita tag paagi nga makapahuway siya. Kinsang mga asawaha dinhi nga maghuna-huna gyud nga papahuwayon ang ilang bana. Taas ang kamot. Sige yaw-yaw, sige sugo, sige sugo. Mga demanding kay tanan. Kinsa dinhing mga banaha nga magsigig yung gunahuna nga makapahuway ang iyang asawa. Ta sa kamot. Wag ya atay usat duha. Nakalitan sad kay wa sige maghuna-huna no. Kinsa dinhing mga ginikanana nga nagsigig yung gunahuna nga makapahuway untang ilang mga anak. Ta sa kamot. Kanang di gyud manugo ba? Oy, otro sad mo. Kinsa sa dinhing mga anak be nga magsigig yung hunahuna ang ilang inahan o gamahan makapahuway unta. Ta sa kamot. Sige na lang, kanina lang. Kinsa ninyo dinhi ang naghunahuna nga makapahuway unta ang pari. Ta sa kamot. Ay, sige lang yapong pari, way pahuway baligyag slat. Wa gyud mahurot. So mao na nga karon last day na ron sa aton tang pagpamaligyag slat sa atong pista senior. Pila na ni atong halin. Dako-dako naman tag halin pero di pa gyud igo no. Halina na ta og 16,795 ka slots pero naapay 8,205 ka slots nga available. Atong pagpakan ang namalit ha. Nakapahuway-huway o gamay niya gusto gyud mong makapahuway gyud tarong ang pari utdan ninyog palit ang 8,205 ilahos tanig pamaligya karon og ugmang adlaw Domingo mo na siya atong katapusang pagpamaligya niining HGSN Healing Joy of Santo Niño. Nining atong activity karon nga Pista Senior, daghan kaing atong mga kaigsuonan nga way pahuway, labi na gyud ang nag-andam sa ilang mga kompetisyon kanang sayaw, hapit way pahuway ang atong mga barangay officials o ang ilang mga dancers, ang choreographers, ang ato sang mga youth karon wa say pahuway. Wa mga tug ambot unsay ilang giandam daghan kay sila man say in charge overall in charge ani wa sad sila'y pahuway ana ang pari sad kuwang pahuway ana ang atong mga nag-install karon sa atong sound system wa pay pahuway ambot mabuhi pa baka na sila karong gabi amo na atong pero unsa maning pahulay nga gikuan ni Kristo gilantaw niya sa iyang para sa iyang isig katao
dili ra ni physical. Dili physical rest. Kay kanang physical rest, pwede rin na nato buhaton anytime. Na magani uban ninyo, nagmisa ang pari, kamo nag-physically rest, no? Agas ang laway. So, nag-biblical rosary ta ganiha, daghan kayong physically resting, no? Santa Maria, Diyos. Di na maong pahuwaya. Kay daghan nato mukawat-kawat og pahuway physically. Unsa may pahulay nga gitan-aw ni Kristo, kana bang makafeel ta nga naatay good shepherd, naatay maayong magbalantay, kana bang mabilong ta sa turil sa maayong magbalantay nga mao ang Ginoo. Mo nang pagbiya niya dito physically sa pikas tampi sa lanaw, nakit-an siya sa iyang mga sumusunod kato mga katawhan nga mibiya, nagdagan sila padung ngadto sa pikas tampi. Wa pay pahuway si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Pag-abot dito nga nakita niya ang mga tao nga nagpundok porting daghana, naluoy siya kanila kay mura sila mga karnero nga way magbalantay. Mao tong gitudluan niya sa daghang mga butang. Pasabot ang pulong sa Ginoo mao'y makahatag natog pahulay basta mosunod tas pulong sa Ginoo. Gilingi ay mong tupad be, yung na nakapahuway nakas problema, yung na nakapahuway kas mga problema. Ana ba? Ang nakaapan ra ba og maghimo tag event, parihaan ni karong event nga kaning pista na to senior, nya natay event nga apa ik lang go na agad, sinulog competition sa atong mga barangay o sa atong mga chapel, kaning kuan, kaning levels. Ang nakaapan na sobraan kaayog focus diha ang atong mga organizers o ang atong mga committees, na sobraan kay focus sa physical activity, basin unya di na sila kamaong maminaw sa pulong sa Ginoo dinhis misa. Din na sila kamaong maminaw sa pulong sa Ginoo diha sa atong paghimo sa debosyon sa Santo Rosario. Mo nang medyo nasubo sa ko gamay kay ang akong expected ministry nga moapil sa atong Santo Rosario kaganiha wa dinhi. Mo nang akong ikuan i-encourage nga bantay-bantay ni ninyo mga batanon nga kamao gitang mo balanse. Ang atong PYCC mao na in charge niini, pero wa sila dinhi. Mao nang peligro nis mga batanon karong panahona, kay mas interested sila sa physical satisfaction and physical rest, pero di sila interested sa spiritual satisfaction o spiritual rest. Hutdo nila ang ilang energy physically o di na sila mo mind sa mga spiritual activities. Kita sa dingon na masata din ajud ko karosaryo pa der tungod sa kabisi sa akong trabaho. Daghan kay concerns balay pa der din ami karosaryo. Busy kay mi pa der. Karon hinoon nga automatic na hapitan ng gamit. Tulpok-tulpok na lang ka. Di na hinoon ka rosaryo. Kinsa ninyo dinhi pamilya gyud nga magrosaryo gyud kada adlaw isip pamilya. Tas kamot. 1. Ito ay number 2 ubos. Unsa may gibuhat sa uban? Wa na. Wa na, busy na lang kita, matod pa ni Kristo, acting like busy bodies, pero way kapaingnan. Mura na tag mga lusay nga gihapak-hapak sa bawod, busy kaayo ang lusay og damag-damag ngadtos mga bawod ngadtos baybayon, pero way kapaingnan. Way gamot.
Kay ang pag-ampo mao manay gamot. Kining atong gibuhat, nindot ba ni og dili kining atong sinulog competitions usaray tumong nako ani. Nganong nighimo ta ani og ni gasto tag minilyon. Ngano man aron unta mo gamot sa atong kasing-kasing ang gugma, ang batubalani sa gugma ni Santo Niño. Makapaminaw unta ta siyang pulong kay mao ra gani sikreto aron mo resta. Dili nang pagduka-duka panahos misa, dili nang pagduka-duka o dili pag-apil sa santos nga rosaryo kay matug usami. Kay naparabay activity unya. Usa na kadakong sayop og diha mudaog ang yawa. Di ba? Mao ni atong sakit karon. Mao na diri sa unang pagbasa niingon si King Solomon, batanon kaayo ko, tanaw ha? Batanon siya. Batanon kaayo ko Lord, nga imong gitagaan aning gingharian nga porting dakua gikan sa akong amahan. Hatagi ko sa kaalam aron kamaokong mugiya, kamaokong mudumala niining dako kaing katawhan nga imong gipiyal nako. Kay unsa may akong hibang kaagan, pasabot hatagi ko sa mga pulong. Dili kay kita rin magbuot-buot. Nga murag kita'y kamao. Hangtod na lang di na ta maminaw sa Ginoo, iumit pagid nato ang activity nga iyas Ginoo. Moto gabi hapit naman to alas 12 na human, ni sikreto jud kog ingon sa ato dihang mga batanon didto og diha sa gapundok sila. Ayaw ninyo kalimti ang atong biblical rosary ugma. Doko-doko lang ang uban mo smile og taphaw. Ayaw ninyo kalimti ha. Ana. Mao na hinaot unta nga mahimo ning learning sa dihang una natong motorcade nga nakuyapan si Edgar nga akong driver nya kaming 8 ka buok das driver gidana sa Inuba ngadto padong Pangpang. Nakaingon jud kong helpless ko. Wa na koy mahimo. May gani kay gisagang sa tuod, wa malahos og kahog. Kita sa dinhis kalibutan, helpless ta kung wa na nang tuod sa pagtuo. The stronghold of faith. Helpless ta. Ihug ta siyawa sa bungaw sa kapildihan o sa kadautan tungod sa sala. Torting abtikas ato mga batanon absig sayaw-sayaw practice gabi sus grabihag nga lawas pertigyon murag puno sa energy pero ihug ra na siyawa silang tanan ngadto sa premarital sex, ngadto sa same sex, ngadto sa kabit-kabit, ngadto sa pornography, ngadto sa pagkahakog anang kwarta, dali ra kay na sila ipanghuwog. Sa ila pa lang mga sinuluban, wa na, pildi na. Hastang pari gatanaw, pildi sa dusaya. Sinaganang galiad-liad sa imong atubang. May rabagbati nga porting ninduta. Di kata mga huwog anis bungaw, o di na kita mag-ampo. Ana, naot pa unta, labi na gis mga batanon, nga wa ron dinhi. Naot unta, maminaw mo ani. Naiduha ka buok na sa pultahan, pero padong naman sa mamatay kay ana man, duka-duka man. So, anang, ako lagi ninggi intentional tingali og appeal dinhi, tungod sa, wa man sa ko magpreparar, gi-remind lang ta sa Holy Spirit kamoy akong napamalandungan diri samtang galingkod ko nga wa ba kami mapildi siyawa ani labi nang ako ba nga minahal kay pinangga ra ba kini nakong mga youth nato mao gini akong murag anak ba akong pagtagad nila murag jug anak ko amang koy anak mo nang bisag unsay pangayoon ana nila ako ginang ihatag pero subo lang pangalamdongon nga ang ako sang gipangayo wa nila gihatag karong orasa. Wa nila gihatag o sakit kay nahibaw ko nga kining wa nila gihatag peligro ni para nila ang wa nila pag-apil sa santos nga rosaryo nga sila gyud in charge peligro ni para nila muna ha manang
ang kaalam nga Dios nun gipangayo ni Solomon, nalipay kaayo ang Ginoo. Unsa may giingos Ginoo, kay wa man ka mangayog taas nga kinabuhi, wa ka mangayog bahandi, wa gani ka mangayo og kapildihan sa imong mga kaaway. Ihatag nako nimo ang kaalam nga wala pay tawo nga nakaangko niini kaniadto og sa umaabot. Nya napagisay giingon, og dugang paniana akong ihatag nimo ang wa nimo pangayua. Unsa may wa pangayua ang Solomon nga gihatag sa Ginoo, bahandi og dungog sa tibuok mong kinabuhi nga way laing hari nga ikatandi niini sa tibuok kalibutan. Kanang bahandi og dungog, wealth and honor, ihatag ra din as Ginoo isip pakapin, basta unahon nato ang iyang wisdom, ang iyang kabubuton. Mo nang natay kantang, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Lingi ay mong tupad sa katapusan. Ing na di tani unahon ang kwarta, ipalit na lang ni natog slot. Sige, ing na. Unahon nato ang pagpalit og slot kaysa pagtigom sa kwarta. Kay pakapin raman di ay ng kwarta, basta unahon nato ang Ginoo. Nya sa pagpalit og slot, giuna nimo si Señor Santo Niño kaysa imong pagtigom, pakapinan ka og daghan pa. Manindog na ta.